ये देखिए दोस्तों, आज लाइव बर्फ गिर रहा है मनाली में। ये देखिए लोगों का छत में कैसे बर्फ हो गया। तंजीग देखिए बर्फ बहुत है दोस्तों। आप लोग मनाली आना चाहते हो तो अभी मनाली में आपको लाइव बर्फ मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो आप गौतम हिमालय ट्रेवल से कांटेक्ट करो। गौतम हिमालय ट्रेवल्स का नंबर है 9816414022। इस नंबर में कॉल करके आप लोग होटल वगैरह बुकिंग कर सकते हो, होटल टैक्सी वगैरह बुकिंग कर सकते हो। और उनके यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में देखिए गौतम हिमालय ट्रेवल्स। सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। गौतम हिमालय ट्रेवल्स कैसे कैसे वीडियो बनाता है। और इंस्टाग्राम में भी है उनके आईडी गौतम हिमालय ट्रेवल्स, आप वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो। ये देखिए मनाली का नज़ारा, जैसे मनाली अभी आपको लगेगा जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया। और আপনারা মানালি আসুন, মানালিতে দেখুন। মানালিতে এখন 1-2 দিন ওয়েদার খারাপ আছে, তো আপনারা মানালিতেই বরফ পেয়ে যাবেন। আপনাদেরকে গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস আপনাদের দেশের ছেলে, এখানে ব্যবসা করে। তো আপনি ওর কাছ থেকে হোটেল নিতে পারেন, ট্যাক্সি নিতে পারেন। ও এখানে বাইক রেন্ট দেয়, তারপরে বলবো দিল্লি চণ্ডীগড় যাওয়ার জন্য ও বুকিং করে দেয় এখান থেকে। তো সিমলা, চণ্ডীগড়, কালকা, দিল্লি এখান থেকে ট্যাক্সি প্রোভাইড করে দেয় গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস। আপনারা ওর ইউটিউব চ্যানেল দেখুন, গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস আছে। আর ওর ইনস্টাগ্রামেও আইডি আছে গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস, ওখানেও দেখুন। আর আপনারা দেখে ওকে ফোন করুন, ও আপনাদেরকে সব কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিবে। আর সব সময় ও আপডেট দিতে থাকে, কবে ওয়েদার খারাপ থাকবে কি সব কিছু আপডেট দিতে থাকে ও ইউটিউব চ্যানেলে, ইউটিউব ইনস্টাগ্রামে। এই দেখুন লোকজন কীরকম চলে। যখন বেশি বরফ হয়ে যায় তখন 4x4 গাড়ি চলে।